4 लाख क्यूसेक का जो है नया रेला इंडिया की तरफ से जो है दरिया सतलुज में जो है ये छोड़ा जा रहा है, और ये छोड़ने की डेट उन्होंने जो है बताई है 28 अगस्त 2025 को जो है ये छोड़ा जाएगा। तो लिहाजा फिर दोस्तों आज हम दरिया सतलुज को देखने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, और ये कश्तियों वाले जो है अपने मवेशी तलाश कर रहे हैं, और कुछ लोग इनके जो है डूब गए हैं उनको तलाश कर रहे हैं। तो लिहाजा हम जो है जनूबी पंजाब खसूसन महल सिंह सैफन के करीब जो है हम आए हुए हैं, और जहाँ पर जो है ज़मीनी कटाव भी जारी है, और इर्द गिर्द के देहातों में पानी दाखिल हो चुका है, और लोगों के जो है खेत उजड़ चुके हैं, जानवर उनके जो है मवेशी बह चुके हैं, और ये जो है तबाह कौन सैलाब, क्योंकि पिछला रेला जो है 2 लाख क्यूसेक आया था, लेकिन इस दफ़ा जो है 28 अगस्त को जो है बड़ा रेला आने वाला है 4 लाख क्यूसेक का। आने वाली आफत और मुसीबत के सामने डट कर खड़े हो जाएं और वहाँ पर जो है उसको देखते रहें। तो लिहाजा हमें जो है इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए, और जो है हमें खुद भी एहतियात रखनी चाहिए। और इस मसले का हल हमें तो नहीं लगता कि शायद निकलेगा, क्योंकि हुकूमत जो है उसने कुछ करना नहीं, हमने एहतियात नहीं करनी, और जहाँ पर जो है हुकूमतें आपस में जो है लड़ती रहेंगी और आवाम के बारे में किसी ने सोचना नहीं, और ना जहाँ पर जो है कभी डाइम बन सके, काला बाग डाइम कितने अरसे से जो है कितनी दफ़ा तमीर हुई फिर रुक गया, और जो है उसकी तमीर अगर हो जाती तो पाकिस्तान की जो है 70% आबादी को बिजली काफ़ी थी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। अब अगर आप दरिया सतलुज और दरिया रावी, दरिया जितने भी 5 दरिया हैं जिसको जो है दरिया पांजनाद कहते हैं, वो 5 दरिया जो है इकट्ठे होकर जब समंदर में गिरते हैं तो तकरीबन 10 किलोमीटर एरिया में इतना बड़ा दरिया है जो तमाम दरियाओं को इकट्ठा करके समंदर में जो है गिर रहा है, और उसके बाद जो है लाखों क्यूसेक पानी उसमें जो है ज़ाया हो रहा है, और हम जो है इससे कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर वहाँ पर जो है अगर मज़ीद अगर डैम होते, नहरी निज़ाम होता तो ये नुकसानात हमें जो है नहीं देखने पड़ते, और ज़मीन से लोगों ने जो है जितने भी काश्तकार हैं और जितने भी ज़राअत वाले हैं उन्होंने ट्यूबवेल लगाए हुए हैं, और पानी निकाल कर ज़मीन की सतह में भी जो है पानी में की कमी हो रही है, और दरियाओं और स्टोर करने की जगह वैसे नहीं है। अगर दरिया मुसलसल बहते तो ज़मीनी लेवल भी बरकरार रहता, बारिशों का कोई अंदाज़ा नहीं होता कब आएंगी, कब रुक जाएंगी, और कब सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। और अगर नहरी निज़ाम हमारा दुरुस्त होता और यही पानी हम अपनी फसलों को लगाते तो ज़मीन वाला पानी वो भी उसका लेवल भी बरकरार रहता, और मज़ीद जो है हम ज़मीन से जो है पानी निकाल कर ज़्यादा जो है इजाफी ख़र्चा जो है उठाते हैं उससे भी बच जाते हैं। लेकिन अभी कुछ तब्दीली तो आई है। पहले जो है ट्यूबवेल चलाने के लिए एक बहुत बड़ा जो है इंजन हमें चाहिए होता था जो तुक करके जो है चलाया करते थे हम, और डीजल से वो चलता था, और उसके बाद जो है फिर तब्दीली आई, फिर हमने जो है बिजली वाली मोटर रखी और बिजली वाली ट्यूबवेल बनाकर फिर उसका इस्तेमाल किया, और अब तीसरी तब्दीली हम ये देख रहे हैं कि सोलर प्लेटों के ज़रिए जो है लोग जो है ट्यूबवेल चलाते हैं, और जहाँ पर बिजली की पहुँच नहीं है वहाँ पर भी जो है ट्यूबवेल लग चुकी हैं, और जगह जगह पर जो हमें टरबाइनें देखने को जो है मिल रही हैं। तो ये दरिया आप देख रहे हैं ना, जितनी नज़र दूर तक हम दौड़ाएं तो उतनी दूर तक जो है बहुत बड़ा, ये देखें, ये जो है ये मट्टी उसके अंदर गिर रही है, दरियाई कटाव इसको कहते हैं। और ये वीडियो देखने वाले ये भी एंड पर खड़े होकर जो है वीडियो भी बना रहे हैं। कुछ लोगों ने जो है टिकटॉक पर डालनी है और कुछ लोगों ने जो है यूट्यूब पर डालनी है। तो मैं तो वीडियो जो है बना रहा हूँ, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालूँगा, लतीफ़ प्रो टीवी यूट्यूब चैनल। तो तमाम दोस्तों का बहुत ही शुक्रिया, आप वीडियो को लाइक भी करते हैं और हमारी आने वाली तमाम वीडियो को आप देखते भी हैं। तो लिहाजा कमेंट करके आप मज़ीद बताया करें कि आप कौन से इलाके से जो है हमारी वीडियो देख रहे हैं। ये देखें जनाब, ये इसको जो है दरिया सतलुज पर जो है महल सिंह सैफन के करीब जो है एक नहर जिसको जो है लैंक कनाल कहते हैं, ये दरिया के नीचे से जो है एक नहर निकाल कर उस दरिया के नीचे से जो है आगे गुजारी गई है।
تو وہ منظر بھی جو ہے بہت ہی عجیب ہے. آگے اگر ویڈیو آتی ہے تو میں آپ کو جو ہے دکھاتا ہوں. ہم نے وہ ویڈیو بھی بھری ہے, جو ہے اس کو لنک کنال کہتے ہیں, پکی نہر اس کو کہتے ہیں. تو دریا اوپر سے دریا بہ رہا ہے اور نیچے سے جو ہے نہر گزر کر جو ہے آگے وہ جا رہی ہے. تو وہ بھی بہت خوبصورت اور جو ہے بہت ہی زبردست نظارہ ہے, اور انسانی جو ہے دماغ کا بہت ہی جو ہے اعلیٰ ایک جو ہے نمونہ پیش کیا گیا کہ انسانی دماغ کے آگے کوئی چیز نہیں ٹکتی. تو لہٰذا یہ دیکھ رہے ہیں نا, یہ زمینی کٹاؤ, فصلیں بہہ رہی ہیں, درخت اس کے اندر جا رہے ہیں. اور پیچھے ہم نے جو ہے 3-4 جگہوں پر جو ہے بیڑی والے دیکھے, جو پرانی بیڑیاں ان کے پاس تھی اور جو ہے پیٹر پر رکھے ہوئے تھے. اور جو ہے وہ کچھ لوگ جانوروں کو پکڑ رہے تھے اور کچھ لوگ بستیوں سے جو ہے بہ کر لوہے کی چیزیں آتی ہیں تو وہ پکڑ رہے تھے. تو یہ بھی ہم دریا کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں, اور آگے دوسرا علاقہ ہم نے جو ہے دیکھنا ہے, اور یہ بھی جو ہے دریائی پٹی ہے. تو آگے ہم یہ دیکھیں ارد گرد یہ پتھر جو ہے دریا کے کنارے پر لگانے تھے بند باندھنے کے لیے, لیکن جیسے جو ہے پیچھے پیچھے لوگوں نے جو ہے پھینکے اور آگے جو ہے اٹھا کر دریاؤں کے کنارے پر کسی نے نہیں پہنچائے, اور کئی سالوں سے یہ یہیں پر جو ہے پڑے ہیں. اور ان کی مالیت بھی کافی جو ہے بنتی ہے, کیونکہ یہ پتھر پیچھے سے جو ہے کٹائی کر کے پرفیکٹ لائے گئے اور ادھر پھینکے گئے, اور آگے جہاں پر ان کا استعمال ہونا تھا وہ نہیں. یہ میلسی کنال ہے جناب, یہ نیچے سے جو ہے یہ دریا کے نیچے سے نہر نکل کر یہ جا رہی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کو جو ہے لنک کہتے ہیں, کنال لنک. یہ بورے والی سائڈ سے آتی ہے اور میلسی سیفن دریا ستلج کے نیچے سے جو گزر کر یہ جاتی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں نا, یہ جہاں پر جو ہے یہ چھلکے جمع ہوئے ہیں, تو یہ اس کو جو ہے یہ بھی بہت دلچسپ جو ہے نظارہ ہے. تو ہم نے جو ہے مختلف جو ہے شارٹ, مختلف جو ہے ویڈیو اکٹھی کر کے جو ہے بنائی ہیں. تو لہٰذا پھر دوستو, تمام دوستوں کا بہت ہی شکریہ. تو آپ نے جو ہے ایک تو ویڈیو پوری دیکھنی ہے, کیونکہ ہم نے جو ہے کچھ بڑی ویڈیو بنائی ہے, تو آپ نے جو ہے اس کو چھوڑ کر بھاگنا نہیں. اور اس کے بعد جاتے ہوئے جناب آپ نے جو ہے اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور کمنٹ بھی ضرور کرنے ہیں, اور ہم جو ہے آپ کے کمنٹ کے منتظر رہتے ہیں. وہ دیکھیں وہ وہاں پر جو ہے دریائی کٹاؤ کے ساتھ جب مٹی گری تو بھائی ویڈیو بناتا ہوا بھاگ کر جو ہے ادھر چلا ہوا. دیکھیں یہ بے احتیاطی ہے لوگوں کی, لوگ جو ہے احتیاط نہیں کرتے اور اپنی جانوں کی پرواہ بھی نہیں کرتے. تو لہٰذا یہ جو ہے یہ تقریباً جو ہے 1 ماہ سے یہ تماشا بنا ہوا ہے یہ دریا کا. اور دریا اور افواہیں جب پیدل خبریں پھیلتی ہیں نا لوگوں میں, تو جناب یہ پانی آ گیا تو فلانی جگہ جو جڑا نا پہنچ گیا تو فلانا علاقہ تباہ ہوتا پیا, تو فلانی بستی جاندی پئی, تو فلانا جڑا نا پنڈ چلا گیا. یہ ہیڈ جو ہے میلسی سیفن, وہاں پر جو دیکھ سکتے ہیں یہ بہت بڑی ایڈ ہے. اور جہاں پر جو ہے مچھلی جو ہے تازہ دریا سے پکڑ کر بیچی جاتی ہے, اور ٹورزم کے لیے یہ بہت ہی زبردست جگہ ہے, جہاں پر جو ہے دور دور سے لوگ آتے ہیں اور جہاں پر جو ہے مچھلیاں کھاتے ہیں. ساتھ ایک پارک بھی بنا ہوا ہے, اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر جو ہے دریا کا نظارہ بھی کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے مچھلیاں بھی کھاتے ہیں لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ جو ہے آتے ہیں. تو ہم نے جو ہے مچھلیاں تو کھائیں, لیکن عورتیں بہت زیادہ بیٹھی ہوئی تھیں اور ہم نے جو ہے ویڈیو بنانا مناسب نہیں سمجھا. تو لہٰذا پھر دوستو یہ جو ہے دریا ستلج اور اس کا جو ہے کٹاؤ یہ جاری ہے. تو تمام دوستوں کا بہت ہی شکریہ. ویڈیو تو آگے بہت لمبی پڑی ہے, لیکن میں جو ہے یہیں سے اس کو کاٹتا ہوں اور ویڈیو کو جو ہے مختصر کرتا ہوں. تو تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ و جناب. میں ہم فل ہو گئے کارڈ ہے تو ڈا ایک وڈا سٹے سا وچ چلو نکل سو کام بھی اس نے ساڑھا بھائی کیمرہ ہی تھا ہی آئے مار جا چل نہیں ڈال بیلی باجا دیا بیٹھا رہے
बस ऐसा रो होते टूटे पेड़ कोई नहीं पामली ऐसे में जाऊंगा अपने नसीब ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਜ਼ਾਦ नहीं कोई नहीं इतने पैसे ये हो से कोई 5